يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن أهل النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا ومن اتقى الله كفر عنه سيئاته وأعظم أجرا كما قال الله تعالى في القرآن العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال أيضا في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول حماه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le maître du trône sublime. Nous le louons, nous implorons son secours, nous implorons son pardon. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, celui qui est certes le bien guidé. Celui qu'il a laissé à l'égard, nul ne peut le guider. Nous attestons avec la certitude pleine qu'il n'y a de Dieu qu'Allah unique sans associé et nous attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'apôtre d'Allah, il est le messager. Mes frères et sœurs en islam, je m'exhorte et je vous exhorte également à craindre Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui le craignent une issue favorable. Il dit dans le Saint-Coran que celui qui craint Allah, Allah lui aménagera une belle issue ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui craint Allah, Allah va pardonner ses péchés. Celui qui craint Allah, Allah lui fera entrer au paradis. Frères et sœurs en islam, parlant des maladies du cœur, sachez que l'homme, l'être humain, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un morceau de chair dans son organisme et que si ce morceau de chair n'est pas corrompu, l'organisme ne sera pas corrompu. Par contre, si ce morceau de chair est corrompu, tout l'organisme sera corrompu. Et ce morceau de chair, c'est quoi? C'est le cœur. Donc, parlant de ceci, sachez que ce qu'il a des maladies. Il y a des maladies du cœur. Et ces maladies n'est ni la tension, l'hypertension artérielle, ni l'hypotension. Ces maladies du cœur, c'est toutes les maladies qui empêchent le cœur de l'être humain de voquer à sa vocation première, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain, son cœur que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, l'objectif de la création du cœur, c'est l'amour d'Allah. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, lorsque le cœur a d'autres objectifs différents de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment-là, le cœur est dévié de son but premier. Et ces maladies du cœur, nous devons connaître les causes de ces maladies pour pouvoir en les traiter. Mes frères et sœurs en islam, sachez que la première cause des maladies du cœur, ce sont l'excès des propos, l'excès des paroles. L'être humain, quel qu'en soit, qui qu'il soit, lorsqu'il parlera beaucoup, il fera des erreurs. Et ces erreurs vont influer sur son cœur et il commettra beaucoup de péchés. Et en ce moment-là, il aura beaucoup de maladies du cœur qui vont l'empêcher de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième cause des maladies du cœur, c'est quoi? C'est le fait de se mêler de façon excessive avec ceux qui ne s'intéressent pas à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala.
lorsque l'être humain agit chaque fois, lorsqu'il a en tout temps, on le retrouve avec des personnes qui ne s'intéressent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là vont l'influence. À tel enseigne qu'à un certain moment de sa vie, il ne pense que comme ces derniers pensent. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que l'être humain, sa religion, c'est la religion de son compagnon. La religion de l'être humain, c'est la religion de son compagnon. Lorsque son compagnon est pieux, lui aussi il est pieux. Et lorsque le compagnon n'est pas pieux, lui aussi il pourra être pieux. Donc, la mauvaise compagnie corrompt nos cœurs. Et lorsque nos cœurs sont corrompus, nous ne pourrons en aucun cas être rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également, comme le dit, les vaines espérances. Les vaines espérances, le fait d'espérer beaucoup. Vous avez déjà 40 ans ou bien 60 ans et vous espérez vivre 120 ans. Vous pensez à vivre 80 ans. Vous pensez que vous allez vivre 90 ans. Tout ceci, ce sont des vaines expériences. Et lorsque l'être humain pense qu'il aura à chaque fois beaucoup, sa longévité sera longue, en ce moment, il se prépare. Il ne va pas se préparer. Il se contentera de son espoir et il sera perdant. Qu'Allah nous a préservé. Il y a également le fait d'être très rassasié. Le fait d'être très rassasié. Lorsque l'être humain mange à satiété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans son hadith qu'il n'y a pas un récipient mal rempli que le ventre de l'être humain. Lorsqu'il est totalement rempli, il dit que si vous tenez à bien manger et laissez une partie de votre estomac, pourquoi? Une partie pour l'air, une partie pour rester et pour de l'eau, et l'autre partie sera de la nourriture. Et lorsque l'être humain mange beaucoup, il se sentira fatigué. Il ne sera plus capable de zikrer, de faire des invocations. À ce moment, comme vous le savez tous, il ne pourra pas, son cœur sera malade. Il aura un cœur malade qui ne pourra plus lire le Coran, qui ne pourra plus être à l'heure à la mosquée. Allah nous a préservé tous des excès. Et tout ce que nous avons cité, tous sont des excès. Tous ce sont des excès. Ce sont des excès-là qui ruinent l'être humain. Même le fait que nous disions, le fait de se mêler à la société de façon excessive, c'est l'excès. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même conseillé d'être avec la communauté. Mais quel genre de communauté? Il faut être avec la communauté croyante. Il faut être avec la communauté croyante. C'est cette communauté-là qui pourra t'aider à être sur la bonne voie. Vers l'islam, il y a également l'excès de sommeil. L'excès de sommeil. Lorsque l'être humain dort beaucoup, son cœur sera malade. Il ne pourra plus suivre les préceptes de la religion. Donc, Allah nous a préservé tous des maladies du cœur. Et ces maladies, comme nous les avons citées, nous devrons faire tout pour s'en épargner, pour s'en écarter. Si nous ne sommes pas avec des personnes ignorantes, avec des personnes qui ne s'intéressent pas à la vie future, nous allons être des croyants. Il y a également, si nous ne mangeons pas beaucoup, nous mangeons un peu seulement, nous avons le temps, nous avons la possibilité de lire, nous avons la possibilité d'apprendre, et notre temps nous serait utile. Mais lorsque nous allons manger à satiété chaque jour, à ce moment-là, nous serons plus capables de suivre les préceptes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم الدين. أما بعد نبي سمع الإسلام سمع لما كسيت نوينا بيجمل ما بيصوب يمت تابا نربا بدر بيجم سيكم ميجم نامي بقول ساحنا بلياتي قوم نابا سيكم بيت كومبا يكبي كم بيجي فامينا وسيامي بحبامبا الكودم نقول أبتينا من تورسا بالجوسا محمد عليه الصلاة والسلام نبزا كرم بلب صحاب أني بيجي فايق لنا نكمل بام نقرم هالي تكان هاي دين رول براري ونكيد ليب نقرم نقرم نكيد نيجي نيجي مالك نركز ريدن ببيه لما يليه لان دم ريدن تيتا ون كهاري يا بوي يا بانشي كان تات أني بيجي سوني
ne wẽnnaam nabiyaama alayhi salatu wasalam n yeele ida salahat salaha aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu tɩ b bãng tɩ b yaa dɩ sũur yaa nem yirg ala sãn mala yĩng zãng fãa mala sãn leb sãame ad bɩ yĩng zãng fãa sãam yãmb n zĩig tɩ ya bũmb ning wat n malg tɩ yĩng zãng fãa malg tɩ bũmb ning sãam tɩ yĩng zãng fãa sãam bɩ bãngd yaa ad bɩ sũur ad bɩ sũur wala sãn malg tɩ yɛla fãa malg sãn sãam me fãa sãama yẽna ra bõe yẽna moteur n pa yẽn rɩ ad bɩ sũur sãam ada biyo sura wa fando ne kare ya bonson en kare ko kondi dan tare ne kengi dini ngi di soma ada sababa ma ne fa ya lillah soma mi ko winna so wa suwe je jan sababa ku sura ba hano ke sura an kwallon sura di wala be kengi di bayim en ba yina di ha ba tiga be ji ngi di so wala ba sura ne kare be ya la ken ha tiga be ji ngi ke di so yedi fa ho adi be hini be di son fa ko sura de be be yare ke yin de na ko ba na ko yare ke wena ma fa ni son ren adi bi yusu mo min ni ko rafa su ni ga da fa men tire buru me ga yi su ni ga ba na wena ba ni wen yela ta ma te le wo yi ja wen a so ma ko mai yel bam tana sababa yel bam ba tana sababa na sababa ni yena la bo na ni nga di fo jela na a buru ga ya wo ga ba na wo bongo no so wakat fa gilla di ba woni yela ti tu mi yel e ti dudu wali yana buru wala fo ni kre e ma ko mi ra la ni gran ta tu yela tu to yela tu to bo wa ti yana sini wa sini kay am pa la fu sumbe ti sun san sun kuna da shama ne fu jiri ne fu jira na sam na be wani nabi ya alayhi salatu wassalam anna kum jira da yin isa ta su ni ko ba mi ti ya kiyane bumi la wani nabi ya alayhi salatu wassalam na yi ade ko ga miti bumni hinna fu ne be nem ti ki bumti ga yira kyonda yam ne o gomo nora pam ya sabab bedri kala ade ti ki bum wona man tan fani bum wona man tan fani somre la siro som erin lewe ya woto ya fo tul som guzo ne ni senga wona ni ko mi nganti ko le senga kan wina ade bi na ti kan me nganti ga bobol ni yala jen kan wina ti bobol kanga lonu badan ko gwam tara ta limit ni ke de son waya bum ni ngi fa le longa di len tenga sukun dini tira de ton be tenga sukun fatima na suwa waya di fa kana jim elin ko wa ne ko be nganti kan ko le digay la ko tiga ko la ne yelle ko diga me nganti kan sali yelle ti yelle kan ko jami ti tiga yo no wa kan kana yelle kan ga ana marana hal ana yi sababu jafu ni wenna dura ten ana yi sababu jafu ni wenna yelle ti yella ko alya ko ya ko men sa kin di ko yi ka shi da kin duga yi ko kenga waka ba yemri ko ana tan ke ba biyo di minute men kan mo na ba fa alquran ko ade pa ma yi ko ran kan ba bi wi nam gafe to ade yir waka bi fu tin wi nam yelle ko tel ko na fo ndi kan dan waka ni fa na bo la fo na bo la duni ba hada fi hali hayat dunya ينبغي وإن إلى القرآن قد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم للآخرة هم كافرون تياريا باميا أبتلى بان وصول ابن ويل لا هدي اللي يا يوم قال كبورا ناديك تنري يريد وين ما يكون فايد الموت اللي بيا وقول فينا إذا كنا عملي لقول نفون قال وين تيجي إذا هم يرفعون تيجي يسافونا ولا خير الله كان ثاني هم هنا وتنا ما بيجي يو wanda bum ni ngil fa bum kan ana piribe en kele fo rena so ne sawa winna man fo rena so ne sahla ari na ka pirim kele gil fa na kele funa man ko fanyi ko rede be ya wotuli ya fo na tigay en ma on dikon me nga an wani sabet sabet fo sara ya pirim ho jinge no ayam na wara ni yiwu mam da tawu mam da me fi dum ko wala bi mam da fi yu bihni mam da me wa pam mu bi kan wo zo ku we en to la jeel mon tere ku wati be lo ma jeel mu bil ma ko zo mu bil to ma jeel mu bil we lo ma jeel sis gesti ma bi ga la cheikh me ngan kenga digan tani ni ko na pataw ani na la fu ne ani sa bet o sa muso sa ara ani muso tigan yoso ayi da sabo to ni mo na mil ko yira dan fa da ko sa ara mona ma na fa ni mu la ba anta ala be defana wi duni ngo porju an kadi bun ka tuwo e lam ya ko tum sama bal avant ta hal yel kana en ni le pa yakra
ne ba min kiide wakat fa gilli yum yer kiide we yum pi kiide yum fa kan ko jeti ya